Na kushima Mungu alitupatia. Nokumilesa tupela. Njoo kumtumikia. Maka kuombela. Parce que kama anakontea kwa mazambi yetu. Watu ngapendo kuti wamembushesu. Atungeishi. Sasa kama tuko naishi ni grace Mungu anatufanyia. Bali tulikosa hapo twachiruvyanya tengeneze tunongekepo. Parce que pia kwake wantu kwera kwakwe ni karibu. Ni mupepi. Ni karibu sana. Ni mupepi ngashi balukwa. Anasema asosa hii ardhi ya Laodicea tukiachana ukitia haitapita. Tachakapite. Haitapita kama tachakapite na kalia yeye paka takuja. Na kanusho kuwela. Mungu anibariki. Pale tutasoma tukitoka na temi yetu tuadila na shinte Yesu le filtre d'un homme qui réfléchit. Kanundio kama mtu mwenye kunafikiri. Mama kusoma patanisha kulenga utalomba ala pepa. Wa milele Mungu wabyalesa tunakushukuru jina lako. Kotela tutashishi ndio kwa neema na mapendo ya kutupangira. Kama tunaona na hivi kwa tuamana na pino neema yako usema ndio sema kalon propose kitu cha menje hizo hapo so mneke hapa. Kama tunaona na hivi kwa tuamana na pino tunakushukuru kwa kuongea shukuru. Basi kule tunatoka tuko tulefuma kwa distance ukutali wewe Mungu unatufunga vya kutuzoea Biblia mingi batufya kutupesha manunja vingi yete Biblia mingi vya kutukonga konga vingi wewe Mungu weneza unasema mon ange sera devant vous ati malaika wanje wanapokutashe ule tusunga kama tunakutana na bantu kwa tuamana na watu kwa fino tukutana na kushukuru leto tela kulala na kulamuka kusenda maana kushibuka kama tunaona Mungu tunasema merci tutenda ya kuangalia maisha yetu pale tulikosa jana leo tushipakose toka bana Seigneur tukushukuru tutungurure bezwe mukabilo na iwe kubala na kukulasi roho yako bashiwobe tongozi bila wewe Seigneur kwa iwe shukuru wa makaboti bila wewe Seigneur ni kule l'homme n'est que chair c'est la vanité devant nous toka bana Seigneur tukubezwe na wewe kabila iwe Seigneur ngara taifa tunaoshana ulukolobe lacha manyumba bashenganda lacha makazi ile sacrifice choka kushukuru instruction yako c'est pourquoi bafundishe wewe ututije sasa mikro tukubezwe na wewe hakuna mtu anaweza kulipika mkulani kusema kenimie ashina mtu ashiwe kintu na kusema kwake ni lufu choko maana sisi tunataka transmettre lufu mais tunapenda transmettre bushima grand Dieu ngozi mjina kwa Yesu amen tashimama walai muna tukombe sauti ya mwana wa kuchipike chego cha kwaresa Teva Proverbe chapitre 1 Rapita Mezali chapitre 1 verset 1 verset 1 Proverbe de Salomon fils de David roi d'Israël. Zaburi Mezali ya Salomono mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Pour connaître la sagesse et l'instruction, jua kujua hekima na mafundisho, pour comprendre les paroles de l'intelligence, juu ya kujua maneno ya mwenye kuwa na akili, pour recevoir des leçons de bon sens, juu ya kupokea mafundisho ya hali nzuri, de justice, ya uwaki, d'équité, ya kunyoroka et de droiture, na ya unyofu, pour donner au simple du discernement, juu ya kupatia banyenyekevu ufahamu, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, kubaviana ufahamu na kufikiri vizuri. Malaika que les sages écoutent, mwenye kuwa na hekima asikie, et il augmentera son savoir, na ataongeza ujuzi, et celui qui est intelligent na yule mwenye kuwa na akili acquérera de l'habileté. atapata habilité. Pour saisir l'essence des proverbes, Juu ya kupata ile mfano ya fumbo wala kitendawili, des paroles des sages maneno ya hekima et de leurs sentences, na matokeo yayo, la crainte de l'Éternel kuogopa wa milele et le commencement de la science. ndio mwanzo ya elimu. L'insensé Bapumbavu méprise la sagesse et l'instruction. beko nenda kuzarau hekima na mafundisho. Mungu
baridi. Kama tumeenda kwa masomo Kufatula ya kusukuru wanaenda kutufundisha bala Mungu tusambilisha juu ya mwili. mwendo wa kubili. Ndio kusema mtu akuye Mambo kwa tumuntu wa bwino ayo namna kanya kusoma, alishi bashaka kubelenga ayo namna kanya kutisema, alishi musango wa kulekanya ufanye vizuri na kupanye vibaya, kusoma nefibi nimsaidie mu maisha. mwafilisha Mungu wa Mungu. Na hii instruction ya Mambo amasambilisha ya kualesa iko na double portion. ya kwa tamakati bili Iko na tusaidia kudunia yani tuafilisha Kristo na inatufundisha maneno ya ya Mungu. tusambulishe milango ya kuhulu. Ndio kwa maana Timotheo anasema Echo chimotare sosera tujitoe kufanya kwa maisha ya utawa. tule itula kukupanga kwa bumibwa mapepo. Parce hii maisha tuko nafanya kwa Bantu dunia bumbi tule panga ni kuisonde. ya wakati kidogo, Namukashite inono ni ya mwili. mumubili. Me ile maisha kama tunaexerce maisha ya dunia tulisambilisho bumibwa iko na double portion. na kukwata makati bili. Huku kwa dunia Na kuisonde Mungu atakupatia, nesa na kuchakupenda. ya kumbingu Na tena kumuluka bili. utaishi. Unokuba no Juu ya nini? Mlandu wanje. Parce que une exercer ile maisha utaishi kumbele. Yuko keka la kudaji. Huku dunia Kuna tuko kuisondoko tuli. huku maisha nayo yao ingine. Kumina bweno bwale. Sasa kanatoza mbele kutuinstruire maisha ya kule tutaishi. Ndio tushanze kukusa. Ndio tushona si bila kuya nguvu. C'est pourquoi Mungu alituma hii instruction ya masambilisho yakwe. jana. Tuliona twalimona moja ya kwanza ishinte lyakubalirako ile tulisoma ile kwa twaberengere mu brochure yetu inasema Mungu kuyesuilezoza unité d'un seul Dieu, kulingana na kwa Mungu moya paragraphe 53. paragrafu 53 Tule tusemezea kwa jana etwasoselepo mailo ilianza kusema yale sosa juu ya kile shetani ashakubeba kwa mtu. kwaichechole satani apita ku muntu Parce que shetani mkuona sema yako mkalamushi satani kunoku ati alikuwa walitendera kichwa cha Mungu. apitio mtu wa muntu Njoo kumfaire raison. mwantu akwachane tondonkani Kama mtu ana raison muntu atondonkani kule nambari na sauti. aliyo kutali ne cheo cha kwalesa Tuliona ma exemple mwene mu Biblia kupashefya bambaiko ule jeune homme yo muntu alomba babake mafuta alondeba aliresone na alijelwanye na sauti ya Mungu. alitanuka ku cheo cha kwalesa Kama tunaweza tena mu tunapita kaili roi mfano wa kwanza kwa mfanya tuwe 2 rois chapitre 5 verset 9. 2 rois mfano wa pili chapitre 5 verset 9. chapitre 5 verset 9. Mfalme wa pili chapitre 5 verset 9. Iko nasema ni paka mambo ya raison. Yesu semila ndio kama totonkani. Anza. Naman vint avec ses chevaux Na maana akakuya na mapunda yake et son char. na ile magari yake ya kupunda. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Akashimama kumlango wa nyumba ya Elisha. Élisée lui fit dire par un message. Na Elisha akamwambia ujumbe, Va, kwenda et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. na wende ukanawe mara 7 mu Yordani, Ta chair redeviendra saine na mwili wako utakuwa safi et tu seras pur. na utakuwa wewe wote msafi. Naman fit irrité Na maana akakasirika et s'en alla na akakwenda en disant, na kusema, voici, je me disais, tazama nilianza kusema il sortira vers moi, atatoka kwangu il se présentera lui-même, na atajifamisha yeye mwenyewe, il invoquera le nom de l'Éternel, ataita jina ya wa milele son Dieu. Mungu wake, Il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. na atatikisa mkono yake mafuashi na kutunza hii ukoma. Il anza kumsemesha hivi Vya mlemlashefi ni raisonnement. watontonkanyo Parce que Naman bantu na mane alikuya guerrier. ali mpikanaji wa vita Roi wake mula alikuya. mfumo yako mwali Alishinda namna kanya kumponesha kwa ali ndani. fibo kusaka wa kumposha kumwe yakwende Ile saka ile ka jeune fille bambaka kumvita. yonitaka kashana baikete Anenda na muda maîtresse wake. aya kumuna namba mwa kasambisha wako Sema mwana maîtresse. ati mwalimu Mimi najua
kwetu mtu moya nena lishokwesa umuntu umo capable ulina ya maka kulomba Mungu ayakupepa na lesa Mungu anatunza mbele lesa wangu. au ndapa uina nyingi mujani Ile saa Biblia inaenda kumwona mwana kashaile kumuna juu ya nguvu mtu wa lepre bantu fyalika kushuko kuishi bantu basi ni malala moya ya kumbukizana. atubulele kwa kushishana Anaanza kuishi hapa alekale nchende kumba akukuye faso abambe kwali umusango bantu yake wacheka te walikuwa ni malari moya ilisepare na mali na bantu yake. kwa lekenye na mani na Ilianza kumfanya mubaya sana. pango kuvinganshi Il était un guerrier ali ni uka na ile malari nombo ilimufanya separe na familia yake. abaleka neno lukwa Ile saa kashike sema kuko mtu kuna naisi kulomba Mungu na ile malari naisha ashikuensite. Sa vile alikuya un homme renommé na na richesse anaanza kuna sema fasho tatenda paka ile honneur moya ndio ile watu wote watamuogopa. Or par nous les enfants de Dieu nous sommes plus élevés, nous sommes plus puissants par rapport même aux puissants de la terre. Quelqu'un peut avoir la force, peut avoir l'argent, mais il ne dépasse pas l'enfant de Dieu. Namani lesa nafika devant Elise. Anaanza kusema Elise atafika kwake, atampokelea na mafuraha yote, atampatia ile respect. Or pas Elise était plus que Naman. Avec l'esprit qu'il possédait, anamwambia tu asema unatembea kirefu jambo tafuta gerison. C'est bien. Unatoka kwenu kule njia kutafuta gerison. C'est-à-dire ulifanya sacrifice. Mungu anapasha kukulipa ile sacrifice ulifanya. Mungu ashaki ndena. Malgré na mali kwa na adoreba Mungu pengine. Ile sacrifice alifanya kutoka kwao kufuata Elise njia ya kupata gerison ya malari yake. Mungu alisema shozi kufanya. Sasa profeta anatoka. Yosaka sisi mafumu. Anamexpliquer Atolondo mwela pawazi. Sema na mali. Atina mali. Hivi ndio kunatafuta. Fefe lefoya. Kwende mjurden. Kabuye mjordani. Ukajitukulize tu cette fois. Ukaye huyo kone nemo mikuseka. Parce que Mungu wako anatumikisha na mashifra kukutoa wali watu wewe mtatu kuku 5 waba 5 kuku 7 waba 7 kuku na 50. wali wana 50. Jole mashifra Mungu wako anatumikisha. Empendwa lesa abo mchanganji. Jumi nakatala kusema Antu na kana vile sangu kumbe shenga nisha kuandika kwa mtandao wangu. Je peux me tromper pour kusema parce que 3 iko nasema ni chiffre 3. Chiffre 3 nitaniletea hapo. Chiffre 7 ipendwa na perfection kamilifu. Chiffre 7. Chiffre 5 c'est la grâce. Neema. Chiffre 50 ipendwa 50 c'est la Pentecôte. Ni Pentecôte. Jo ile ma chiffre ile Mungu kuna. Je peux ndio salemo mfia. Anamwambia Naman amweba na wende mu Jourdain kabuye muyoni parmi les mashifre aliyoshirikisha aitaya pomoya wende mu Jourdain alitumbukize 7 fois uyo mwene mwe mikuseke hata profeti ile saro na kasese mwana mwene chimonwa ka ikirega ikiyaga akabunjika ingile kaingia mu estomac kaingira mchifu akasufiri sana na ile malaria ya estomac chujile sana no kulele kwa mmoja anaona vision na wapo ba mwene chifu anasema bibi bebele mimi naona mapigeon sisi banakuya nikunda sisi shaisa deja ile prophète alipopandaka na kusema ile sisi anaona sisi hapo haina gerison karibu ndapi tunachunga pigeon wa 7 ndio ile mwenye takuya perfection ukamilifu ile sasa kitaka kumulima ile kulupili akaona pigeon wa 7 ndio ile malaria estomac kaisha parce que 7 bantu 7 chiffre perfection injilipe ndio yako kuidilishia ile sana maana nafika mule sana maana nafika mule avant ende pandansha anaweza kuresoni hapo kutontonga mais namwambia vérité wali mwe fishinga ile condition balimwambia haiko ya nguvu anaanza kusema hapo society angalia matoni ya moyo mana ya moyo nzuri ishi suma tu ya nini asikunyambie niende mule niende tu mzudoma ya kuchafu yudani mume shamsani mtu anaweza kuya hapa mtu kuchaisa pano anameprize asa nunulu mashwasa majope kwa Mungu kushima mtu anaweza kutafuta kwenda mkanisa ile kurenome mule mukupiote mukuma instruments mukalini kuna ngala yana
anasema njoo kwa Mungu. Bongo. Pafashi hapana patakatifu. Na kama Mungu anafika hapo panakuya paliese. Na kama Moizi ile sasa kwenda kumulima. Anasema mulima yote kwa patakatifu. Hapana. Na ile sauti ya Mungu inaenda kuitilize kile kijiji cha moto. Moizi anafika karibu. Anasema bali pale fashion juu ya nini? Esprit ya Mungu ilishuka hapo. Leo mtu anasema sauti ya Mungu kutushusha. Hakuna vitu vya kuonekana. Kama Mungu anafanya neno, tutamshukuru. Tutatengeneza fresh tuko nekala. Tutaparanje. Meki akabaila ni kuchunga sauti yake. Basi watu wanafikaka kama wanapata richesse, wanakuya bien, watu tutakuorganize. Organisation ni ya shetani. Akaanza kuniambia kusema ke sasa tuko na mpango mnene. Tuende na masomo, tusikuse kitu. Eske mwanamke eko na ya kusema kumbele bwanake? Eske mwanamke eko na desire ya kuambia bwanake kusema ke mimi ninapenda kweki? Masomo mu Efeso chapitre 5:22. Anasema que soyez soumis dans toutes choses. C'est-à-dire ni Bwana ndio atakuangalia hapo. Anasema que mimi kuna bibi eko besoin ya kufua, eko besoin ya mafuta, eko besoin ya kuvua, eko besoin ya sakoshi. Ule Bwana ndio Mungu atakupose kuangalia. Hapana wewe dada, unasema ke mimi ndo mwenye alipita pale. Na mimi nishisipe. Sasa kama frère sana mwangu tunamweka mwende parenthèse. Tunamweka mkianguvu. Shimba toto ya Mungu. Tunapasha kubadililia mkujikontante na vile Mungu anatupatia. Njoo kwa ndugu Mungu naona abana ba insense hapana. Eko na dada anasema atumajia mpaka vile kuchafu. Mr. Msaki Kwembe. Hapana. Na ishi ni Mungu. Eko na kuangalia wewe timiza sauti ya Mungu. Kile sauti anasema mwanamke anapaswa kuwa mtiifu vitu vyote. Dans toutes choses. Vitu vyote. Inaweza kusoma brochure moja. Katika lenga kwa Mungu limo. Actually ile prophet anamwambia bibi yake anamuita kwa avoka wake, amukuta kwenye mwamuzi wake. Prophet ashakuchoka, asema nana anamwambia meda, amweba meda, anamwambia kusema je amwebaki ishi nao shilipo maribu yako amba alipo Roshka bato Mungu shikile tu. Mambo hapa na basi shetani kuna kupima. Sasa kana lesa na kitabu mlangaji. Na mnapokuwa sema alikuesha. Tunapaswa kugatia kulitu asuko lulibibwe. Afoi ya kurepond. Patanisha kwa suka. Hata kama ushakuchoka. Mbona una? Ambia tusema je, ushakuchoka. Inaka. Hapana kusema kumwambia si shina hapo. Mwambie chini prophet. Kasema umwambie kusema kitu hapo. Après avoir kumwambia hivi unakuwa dada mwana mtoto waisa nkashimo no mwana eko mgonjwa aliumulwele profeta anaenda kusema mwana mtu wangu mtoto aanze kumlombea apope roho ya Mungu kwa wale sawa kila mtu bibi mpaka hapo natoka mkolani hapo njoo ombe mtoto directement apope anakumbuka anasema ke ma sœur attends d'abord je pars arranger avec Dieu. C'est-à-dire si tu n'as pas ce qu'on souffre. Tu comme na Pierre. Ata mkutembea. Bali mfumbula. Mkusema. Bali mfumbula. Les disciples de Dieu doivent suivre seulement la vie de leur maître. Si batoto ya Mungu tunapaswa kwa souffle. Unaweza mtu anakuja. Tenter seulement. Anafika. Non, unaona pastor
wenu, ule frere wenu, tumbamba fashi fulani. Tumbamba fashi fulani. Juu useme nini? Juu useme nini? Eko natafuta, wewe useme akubambe. Unaona frere wako, tulipacha makuta, anaiba. Wewe unasema poche. Wewe sema ke, shiku tunaona ndugu, tutamuliza miguu ya je. Juu ya kuevite mapiège ya shetani. Wakati Branham alirudia yeye mwenyewe mwesprit. Baada ya Mungu capable ya kulombea bakashina mpata maka ya kupepela mtoto na kukula papa parce que Mungu ashakupatia gaji yake ndani yako parce que pale aliautoriser nasema si vous priez entrez dans votre maison priez en secret et votre Dieu vous le rendra toujours en secret ni le foi yako kama unasema biendeke unalomba wewe mwenyewe ndio unakuja kukanisa mnakutana na watumishi ya Mungu mnachanga wote imani pamoja juu ya Yesu ya mtoto hapana mtoto na rukunda tu mwanani wala kushuku kule kashuku anaanza kulia machozi ambe kudile sasa imani yako kwa mimi sio tobe ni kuti sio mama ya vile tunatafuta shie ifo ile mama juu mwambie Mungu kusema kule kukanisa kule ndaka ile parole yako mimi nashikia sasa ingie mkashi amen parce que pratique tous les fois ni musite bantu ukubomba tulebomba huko tuko na kuya nimeko na kufundisha ma position kani tunaisikia nayo devant les preuves sasa kama mpino Mungu mtoto na kifai nikana kwa vile fate utaresiste uti waimi na shi ile ami ile siku Mungu ashota ndani yao yo mpashile sabi kama kaanza kureprocher wapo la kukemea mwisho kichambula wewe wakituka napenda tena ombeana kutetelana kususu moyo ukamfukufukula kantu kubuka kutoka maji ya kutamu kwa fundamenta ya kuloa na pisha kulula hapana yo ukino mwetu kanwa kesho kutoka kabia mrefu maki vizuri nataka kubatoto na kubana dango naangalia mtoto yako wewe utakuwa tushariomeni wewe boka bape wakusuka ndio kweli atakuwa shariomeni basi kuna mshiro mwako ma parole ndio na pouvoir heshima na maka baka vile Mungu alisema nike vile sasa sasa la parole de Dieu neno la Mungu exige une séparation inalomba kuachana totale kushikilia une séparation totale paragraphe 8 nakuya mbele kurepondre kunani ya jana ile atukuishi na kusema ki la lumière se retrouve dans les ténèbres ndio tutapenda magati urubuto sana lumière ilitoka dans les ténèbres il est ça Mungu ana prononcer sauti ndio ndani sasa ndio kaiseparer sasa bali kenye nomba tukasoma muhimu wala bila mama kuproshiri paragraphe 8 ilikuwa prêché yashimikirwa mu 1964 la parole de Dieu neno la Mungu exige une séparation totale naomba kuachana kwa kushiriria maintenant quand la terre que sasa wakati dunia Dieu allait utiliser la terre. Mungu alienda kutumikisha dunia. Et celle-ci était complètement plongée dans les ténèbres. Na hii ilikuwa inakushiria kwenye kutumikishwa mkiza. L'esprit de Dieu parlait disant. Na roho ya Mungu ilianza kusema que la lumière soit. Nuru iwe. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Na akachanisha nuru na giza. Huko mwanzo wanasema kubalala sasa. Dieu allait utiliser la terre. Na Mungu alienda kutumikisha dunia. Et celle-ci était plongée dans les ténèbres. Na hii ilikuwa inakutumbukiza mungiza. Vitu vyote vilikuwa tu pia alifie ni muviti. Ni mumfi sauti ya Mungu sasa inaanza kusepare sasa ndio ile saa alisema que la lumière soit lumière ilikuwa plongée mu ténèbres. C'est pourquoi nous sommes watoto ya Mungu Laodicée nous sommes peu nombreux les ténèbres nous envahissent mais ça vile malgré tout tukuna roho tukuna chunga sauti ya Mungu
tunachunga tu ni sifle pale taria ye mwenyewe atashonta bake parce que yeye anaanza kuseparer dès le commencement eko na séparer vitu vyote ana séparer ujima na lufu ana séparer l'incrédit et incroyant ana séparer mpagano na mukristu. Nous devons nous séparer avant que tamu kubariki atakuwa ni séparation. Séparez-vous. Malgré séparation, il y a nous devons toujours obéir à la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu a parlé disant que la lumière soit, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Depuis lors, c'est ce qu'il fait. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. La parole de Dieu a aussi séparé l'eau de la terre. L'eau de la terre au commencement. Et Dieu a parlé à l'eau. Et s'est séparé de la terre pour que il avait une raison pour cela. Alikuwa kuseparate alikuwa paka na raison asikuseme mgula pana na raison tunaonyesha kusauti ya Mungu atupatie mtu raison sauti ya Mungu je kuna raison vitu vyote vyote vile utafanya raison utashika kusauti ya Mungu. Panefu anasema Dieu ne prononce jamais une parole à moins qu'il a une raison. Mungu hasiwezi kusema kama neno mpaka tu awe na sheria qui le pousse à prononcer cette parole. Il n'est pas comme vous et moi. Ou plus particulièrement moi-même qui vous dis tant de choses insensées. Chaque parole que Dieu prononce a une signification. C'est quelque chose qu'il désire accomplir. Kile Mungu anasema. Kama nakisema eko besoin kukitimiza. Kwa example vile jana Mungu anasema ke shibote tubakie huko tutapita paka hatutapita pa mlango mutona ba imani sauti ya Mungu inabakia sauti yake na kama naisema ni juu ya kuyakompli. Kama nasema hapa iko tubashi tupite hapo tupite shike raisonnement kuneka raisonnement au tapita tu raisonnement jo ennemi wa imani. Kama tu uneka raisonnement unaisha wewe hautafika mko experimenter iwetecho fike mkuonja. Kama tunabeba lik mfano apita Luka 17:26 bila alisema atikia kompli sauti ya Mungu asiwezi kusema mugula pana. Amen. Kila alisema mpaka kitatimika. Tushichoke mwimani. Ya kusema ke Yesu anakawa. Hebu nakuya. Kama tuko nasema hii maneno ni njia ya kujifortifie muimani. Tupachiane nguvu. Kusema tubadili unafika barabara. Mwenzaka na kikutana na anguka. Huyu mwingine atamuka kumkono. Lamuka tuendelea tuyafika. Joy vitu kuna kuya hapa. Kujifortifie muimani. Juu tushitoke munjia ya Mungu. Yeye atakuya paka. Parole yake inasha kusema iteja accomplir paka. Hata kama panapita mashiku, hata kama panapita matam, yo iteja accomplir paka. Paka vile alisema c'est qui arrivera au temps de Lot et de Noé. Arrivera de la même manière. C'est-à-dire mwisho wako. Refrain yangu hapa kuelea kwa utafute roho ya Mungu.
Fai mpashi wako na justice yake. Noko loloke. Bantu watakupatia ni pande kwa mchila mbele ile shiki ya shishi. Utafanya bio nini? Kababa na boye kieneishi. Ba frère, ndio watafuta makazi ya kubeba semeni yote mshima. Ile shiku utaona kazi. Utaiona hii kazi. Inakuwa kitu kibaya kwako. Ninaanza kutafuta yote. Jua kurajia ufalme wa mbingu. Banduku. Tupangia tafuta ufalme wa mbingu. Njoo premier kwa Jésus kwa shida. Alienda na huzuni. Atakuta imani pa dunia. Muntu ule eko na esprit ya Mungu. Muntu ule na mpashi wa kualesa. Atahangaika nini? Hata kama leo unapumzika, basi kisha tukufuate. Shika kupumzika njoo. Wakati yangu inenea, mimi napumzika. Shiku mfrimbi taria, ile esprit moya itanifufula. Vile Thessaloniciens nasema, nous les vivants, nous ne dévancerons pas les morts. Baba tanamuka, shiba wote mili kashanshe, tunaenda pamoja. Haina mtu wote tanamuka. Kashiruka ndio mpashi wako una mpashi wako alesa. Amen. Anacha kanisa alika na mkuta, anacha sauti ya Mungu. Hiki chile cha Bwana sote kuna Biblia yake ni hapa, yuko na Biblia nayo. Ile maneno kwa Biblia haitoki hapana, haichange hapana, yuko mpaka vile Biblia inasema n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Wewe unabandone. Kumbe kama ile page uikate mo. Uikate mo tu sikulofa bien. Mais kama ile kupaka na ria mbibile. Jopo kitakushishe. Wewe akushikake akusomake. N'abandonnez pas votre assemblée. Sanjo kutimi ya bengine. Kutimi yetu na Mungu utachia. Ni kulomba Mungu. Utafuta presence yake. Utafuta volonté yake. Na kama tunafika kupata roho yake, itatutuma mpaka kwa yake. Ndani yetu mtakuwa reflexion, mtakuwa filtre yake. Mtu anakuta gashi ya kusema ke mimi nipata gashi ya kupata $1000 nomba kama ingia mkaji kwa ajili mtu 30 jours de service si jours ya sisi ya kutusha. Ndio kushonangana nasema kimi shetani huyu na mtu wa dunia atasema ke sio mabe. Les sampala. Quelle richesse, quelle bénédiction de kutosha presence ya Mungu. Leo shiba frère, tupatifu. Je tuna kintu. Je tuna kintu. Mungu anakugutisha kuka loko. Apatie tu frère hapa tu. Asema ke frère, wewe par jour, utazopata tu ala ya mingi $200. Mutamona frère. Wewe shina na roho ya Mungu. Amustamona. Atona bibi yake sema mimi nasoma zeka. Acha tu nitafuta wa mvili. Ule mtazo na naye muhypnose. Ula shakufana saba kudunia. Frère, kashi. Frère anasema mbona tutuele Mungu makuta. Tupele tufaye anasema tuanze kuongelea kulomba sente. Tuile makuta utafuta kulomba hapa. Mie tuonekana mzee. Utatafutia mwingine. Utatafuta kufanya kumapantalo. Juu ya nini? C'est un mauvais maître. Ni mwalimu mbaya. Utafute mbele roho ya Mungu. Anasema tout bien. Je sais que vous en avez besoin. Unahitaji wala ile. Mwili Mungu ma besoin. Huyu Mungu wa kumbingu anaiua. Mekina nikwambia tafute kwa kwanza. Roho yake. Tuko tunapata ile. Hata nakupatia roho. Utangana na dada yako, utangana na ndugu yako, unasema janakusa, unampatia. Basi leo na kesho mimi nitaenda kumshika. Basi mimi kule navyo kudunia, mimi nitaenda navyo. Yote itabakia. C'est pourquoi tu as kabaila, tuende na kile kiwezi kubakia, tukompanye na teshi ya repo yetu, na teshi ya levement. Jote shile kubakia hapo, utafuta usiku na mchana.
17, 26. 17, 26. Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Kile kilifika wakati ya Noa kitafika sawasawa siku ya mwana wa mtu. Siku yako na kuja. Usiku ule Isa. Wakati ya Noe. Usiku kwa Noa. Noa anapata kunema Noa alisana kwa kusema yeye moyo anapata. Kafia sana kwa kusema nini? Sasa shini. Nyumba ifwe. Anapata neema. Sana kwa kusema Ya averti. kwa kutenga Par son serviteur. Anakukalamusha. Atuchengesha. Banduku neema mbele ya Mungu. Kusema mimi nga letichi. Neema. Ukusema Basi watu wanasema neema ni nini? Neema ina kupacha mafuta. Asema njoo neema nitapata bali nipacha kwa mafuta. Hapana. Neema ni kukuaverti. Na kusema ke hii barabara unabeba. Kule kumbele kuko nsimba sio kushimama. Ushendeyo devie. Njoo neema na neema. Kama wewe upende kushikia ile neema, utenda na utakufa. Neema c'est l'avertissement. Avertissement Biblia unatupatia. Na kusema ke siku ya Mungu akona kuja. Bantu batalia. Sio neema na neema. Unapenda kila Mungu afanye jambo kale. Tutafute mbele ya kwanza ili nituambia. Sio neema ya Mungu ile. Mwangalie mbele neema ya kutumia. Leto Moiza fanya zawadi. Na nasema ni ya mwe. Ni ya mwe. Bantu fashia madon. Ile madon. Iko accompagné na risque moya hivi. Meye Mungu akufashia do ya bila risque. Tende tunatuambia kusema ke utafute ile ya kushima kwetu. Moiza anafanya madon. Mosa apanye ya mabisi. Chama peace. Bakuingira mubisi. Nibyabule. Yafi. Bakwenda ku university. Bakwenda ku university. Inafika muwashi na shimama. Kama muwashi aidina. Au tende byabule. Na waingiro kwa kuye ya mwa kanofiema. Na upanda kwa kama. Mais ni don. Tumetetiliza wapi? Asa mwangalie do ya kwa kweli. Ile Mungu atupatia. Sasa tupela. La foi. Imani. Il a donné ça gratuitement. Dieu kusema que shie. Kufika mnamna gani? Na kureservoir parole yake. Tufuanye esprit mpasho wako Yesu. Ile unatafuta. Sio lefuaje. Mungu anajua. Inaweza na kishika alinokupa. Hii mambo ilifika huko siku ya Noeli. Watu wanaanza kunya. Watu wanatafuta makazi. Watu wanaanza kushanda. Sasa hivi leo tuko. Mais abakushikia avertissement. Noe. Yeye bibi yake na watoto wake tatu na babibi yao. C'est-à-dire 8 personnes. 8 milliards de gens. 1 million, 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Qui il est 1 sur 1 million? Jésus. Un homme incomparable. Jésus. Lui qui est sans faute. Joule tout na témoigner. Joule ko numéro 1. Joule tout na fuata na atatufikisha au bon port. Mungu alibariki. Mpaka inaweza tupelo mubi. Nilipasha kusemea juu ya na sisi tunaona reflexion waza mafikiri na Biblia kwa Mungu tuongoze tulioko tunasema paka juu ya raisonnement. Kesho hata Mungu anakupa inaweza tupelo mubi. Tutate inakwesha ko sema juu ya reflexion sasa kuna ndoa na dimanche tena bamudu ndio tutakuletea tutasemea juu ya yote na tutaweka vitu na tunakuweka mtu akishaki ya kusema akishaki kwa mingi na wapi ndio Mungu analeta 5 ministeri hapa hapo alishia huyu naye anaongeza huyu alishia hapa anaongeza hapo dada Mungu akashia Mungu amepachilia Mungu besoin ya kwanza wanakuuliza hata mkushikisha keve tike je te donne unapenda nikupe Bwana roho yako roho yako kama niko nayo hivi yote Jusha watu yo wana kuongezea na
esprit ya Mungu. Nakupashwa Kwa hiyo kuishi. kama unaweza kuishi. Malere kudunia. Waone kuna mapancho ale kipato. na ansari. Nobuti. Mais plein du Saint-Esprit. Nokuwa Kudunia kwa maana sisi sina shie 16 nenda kanisa. Wewe men. Jo kule. Wewe jo wabule. Au tonaka kintu atasha. Unaona nao wabule. Au kile kitu kile unatafuta. Kile wewe siku moja utakuja machozi, nenda kuangalia. Bandugu tushikie batumishi ya Mungu. Bali Mungu ashakutumia. Tushibane bijie. Siku ya Lazaro. Ule jeune ule patron alisema Bwana chungo kwa mshiko Lazaro anawaambie anasema kule pepo wako shito batumisha Mungu ashakuleta kwa malari abilité le prophète anasema les vêtements de Jésus ce sont ses serviteurs uko mgonjwa ya l'église utabakuta batakulombea kama vêtements ile Mungu anaitiliser ça vile le mwanamke alikuwa shaka damu alisema ke nikiguse kwa tu kamuo tu kamungu nitapona. Jo prophète ankupatia sa interprétation ile vêtement ana mumpepo tu oh je touche le Seigneur dans l'air unamwona wapi il est une représentation de Bartokataria. Ne vous faites pas de représentation. Mais lui, Dieu, se représente. Et vous se représentez wapi? Mubatumishi yake. Ce sont les vêtements de Dieu. Tamilete ya. Parce que lui, moment à la loi. Et on l'a fait. Parce que tu n'as pas choisi de débuter. Tu te rends une frère dans le Mungu amen.